କହିବାରୁ ଆମର ଯେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏଠି ବସି ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ପୀଠରେ ଭଜନ ଜ୍ଞାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासन स्तंभ सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राय भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रसेव्यं देवानां सारविशं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभा पद्मनाभो देवदर्पचक्र सूर्यातिलोकरा जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिशारोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालु जनरक्षक। चक्रपाणि पद्मनाभो भवग्रहा जगत्तारको व्यापी सर्वव्यापी सुरेश्वरा। लोकराजो देवराजा सद्भूपत्र भूपति लीलाद्रि अतिनाथ अनन्तः पुरुषोत्तमा। Krishna